Hello viewers, welcome to my YouTube channel JS77 Rider on YouTube. Jodi Facebook aru Insta chai ase to YouTube ot subscribe koribo. RC390 hoy BS4 aru exhaust logwa ase, slip on exhaust logwa ase. Aru majot ekhon 390 Duke hoy, ekdom fast model 390 Duke. I think BS3 hobo. To meet my members, we all are riders. Aru efele ase GT650, Royal Enfield Continental GT650. To 26 January asile, all fun koribo goi asu, efele mur angel khara hoi ase. To let us go for fun. Ki bhoyankor looks di ase. আৰু ডাইৰেক্ট দেখালো হাহিলা বুলি এটা জায়গা আছে আমাৰ নগাঁৱত তো মানে এনেকুৱা বন্ধ দিন চিন বিলাকত মানুহৰ বহুত মানে ভিৰ হয় মই এক্সট্ৰাকে ব্লগ বনাইছো সিমিৰ লগতো আহিছিলো ফুৰিবলৈ তেতিয়াও ব্লগ বনাইছো চাব তো এতিয়ালে বাবাই